Once again, no? November 25, copyright and patent by the United States of America. So here, with the help of the YouTube and Google, no? So there, the stress test machine for the Millennium Y3K ready for the year 3000, no? Again, you can use hand and foot, by which gawang Cebuano, Filipino. So here, no? Again, si Cho, nga to ang management here, this is about 5 kilograms, by which tagaan na to siya og strength, no? Gasolina sa muscles, brain, fossil, no? This is about 45 caliber, no? Hapit na ma-armalite si Cho, by which 6 kilograms is armalite na. Mamalite ka siyang nurse, ha? Pamilita ka dito, ha? So, thank you kay siyang nurse with the help, no? Again, ihatag gini si Cho na ko, memorable sa kayo, no? So, Cho, again, Cho, panika mo ito, no? 1 to 10, Cho, ha? Saka lang, okay? Up, Cho! Saka. Sige. 1, good. Up. 2, up. 3, up. 4, Up. 5, Up. 6, Kanang ito, up. 7, 7. Okay, up. 8. 8, Up. 9. Okay, good. Last one. Up. 10. 10. So, may say up. So, ibalik na gid ang iyang brain, no? I-recover na gid comprehension. Ibalik na gid kay sa una. Taktay atong gamiton. So, saka kay di man kasabot iyang brain. Dili kasabot iyang brain, no? By which lagi, mo to what happened. Now, kini ato sa ibutang gasolina, by which this called strengthening. I mean it nga, para masabtan pag sa mga tao, especially for the limas sa mga pobre, no? Nga para lagi na sa mga pobre, by which pobre man ko nga, I don't want nga mapariha ka sa akong papa nga namatay o uneducated, no? Because of the heart problem, by which now, to his school closed, ang tambal gid sa akong papa nga heart attack, kanara no, Arwin Argumeter, in which i-base na ko ang name sa daughter sa akong brother nga si Arwin Gil sa Tina. I miss her too much, yeah? Because 5 years old from the bushy heat, no, in London. There again, this is all about documented base and study from the Harvard and Johns Hopkins School of Medicine, American Heart Association, and British Heart Foundation. Again, ako ani ang ako lang mapapasabot sa mga tao. Again, thank you kay Chos. Yan suporta. Today is about 25th treatment session. So again, natag po ni Noy Hopson, no? May consultant for the Hearties Manufacturing Incorporated. Hearties Manufacturing, no? By which the matutas DTI ato register niya ato nang ikuan ang mga employee, no? By which nga trust and faith. Again, dini para ako para di sa ako ang pagumangko no nga si Arwin, by which lagi kini ako ang gihimo medicine na tikin orally, mapatay ko. Again, mapatay tani. Kunta na to hospital, doctors and pharmaceutical. Again, that's the reality.